Very good, Leah. Dito pa, baby. Dami. Iba dito. Upo na, magkukulay na kayo. Oh, yeah. Oh, yeah. Titilapas. Very good. Ayan mo lang siya. Okay lang yan. Sit down na tayo, baby. Magkulay na tayo. Mamaya pa tayo dyan. Tapos na kayo dyan. Dito na tayo. Daniel. Next, Leah. Bali. Oh, God. Tita ka sa picture. Balik na ako. Very good, Leah. Next, bebe. Dito. Dito pupunas ang kamay, ha? Huwag saan-saan, ha? Ball. Ang dami. Yes, dami. Ito tayo, baby. Saan ako? Mamaya na. Go, Leah. Next na. Dito na, baby. Usap pa doon, baby. Usap pa doon. Bawal ka, baby. Ay, apat! Dito, Leah. Dito, baby. Dito, baby. Dito. Very good. Mamaya mo na iloblob. Meron pa. Very good. Next. Dito, baby. Sige. Very good, Leah. Next. Next na, Leah. Next. Dito na. Very good. Next. Dito. Dito muna. Very good, Felix. Galing, Next. Next. Dito. Dito muna. Pass. Very good. Dami. Ito pa, bibitan niya. Kulay brown, chocolate po. Chocolate? Opo. Chocolate? Tapos ka na po dyan. Hindi. Tapos! Ito pa, oh. Alaman na. Meron pa. Meron pa. Ha? Opo. No pa to. Tapos! Wag yan. No pa yan. Tapos na? Wow. Watch out. Chicken. Go na. Boy. Yung water pa, bibitan niyo. Water. Okay. Opo, natalon yung fish, di ba? Water. Sipon. Okay, good. Very good. Very good naman si Leah. Go, Leah. Yay! Very good. Oh, more. Go, Tanyan. Tapos na? Oh, green na. Yay! Angat natin, Leah. Konti na lang. Ito na ikaw, baby ko. Mira, Felix. Next na. Dito na sa kabila. Okay na yan. Stop na. Very good. Next. Very good, Leah. Sige, sit ikaw properly, baby. Yan. Tapos na sa mukha? Oh, tapos. Puno. Green. Ito, yung paa nila. Uy, paglaruan. Mamaya na yung Leah. Go na. Kulay mo na. Dito dapat. Mukha ni ate pa. Wala pala po.
Yan, mamaya. Sige, tapusin mo muna yung star. Very good, Lia. Sige pa, mukha pa nila ate. Kita, ma. Opo, ate. Bakit? Sino ate? Hindi mo kilala si ate? Hindi mo kilala si ate? Apa. Opo, galing ni Lia. Nasagot si Lia, opo ah. Tapo. Apo. Tabas. Tapos na ako eh. School. Yes, school. Follow the school, ha? Opo. Wow! Natata! Natata! Yes, lakad sila. Ha? Oh, fish! May pating! Itatabas na! Si Pati? Oh, yan. So, para mapanood ka ni Mami. Ha? On! Ang pating! Woo! Is that a Tama! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Oh, Apple. ant muna. Ant. Apple. Very good. Ready, Lia? Very good. Ito. Elephant. Asan ang ant? Where's the ant? Ant. Very good. Next. Ikaw, ulit, Felix. Ant. Ano pa? Ito. Ano to, Felix? Elephant. Very good. Lia. Okay, help ka ni teacher. Laglag, saan yan? Very good. Lagay natin ito sa loob. Very good. Next. Bawal turo. Dito lang tayo. Very good, Lia. Lagay sa loob. Lagay. Yes. Next. Lia. Next. Very good. Saan yan? Wow. Galing na. Hanap na. Next. Where's the yellow sun? Saan ang yellow sun? Very good. Next. Next, baby. Donut. Brown donut. Saan ang brown donut? Yes. Yeah. Next. Next po. Is that a white feather? Saan ang white feather? Here, look ka dito sa baba. Yan. Galing ah. Very good. Next. Where's the green caterpillar? Wow. Galing ah. Very good. Next. Pink ribbon. Very good. Next. Red apple. Galing. Last one, Lia. Black cat. What's that? Black cat. Very good. Galing ka para kay Lia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing. Lagyan natin ng star si Lia. Yes. Opo muna tayo, Lia. Opo. Si Felix naman. Basa. Octopus. Ano daw yan, Lia? Very good. Is that an octopus? This is ant. Very good. What's that? Yes. What's this? Octopus. What is this? Yes. Envelope. Everybody say envelope. Very good. Next, umbrella. Where's the umbrella? Yes. What's this? Umbrella. Last one. Iron. What's that? Iron. Basa tayo, Lia. Basa. Ant. What is this? What is this, Lia? Ant. Ito, envelope. What's this? Ako naman. Opo, di ba meron ka po niyan? Ito, iron. This one, Lia. What is this? Very good. This one? Very good.